Salam alaikum, مرحبا بكم مع saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. اليوم غادي ندير واحد الملوية في الفران. Aujourd'hui, on va faire un sort de meloui dans le four. Alors, on va avoir besoin de 100 g de beurre, غادي نحتاجو 100 g تاع الزبدة اللي غادي ندوبها انا من بعد. 50 g de sucre, 50 g نتاع السكر. 100 g de beurre. Une petite cuillère de sel. معلقه صغيره نتاع الملحه. 200 غرام دو سمول فين. 200 غرام نتاع السميده الفينو. 1 كيلو دو فارين. كيلو نتاع فرينه فورس. 2 ساشي دو سكر فانيي. جوج خنيشات نتاع سكر فاني. 1 ساشي دو ليفور شيميك. وحده خميره نتاع الحلوه. غادي نبداو. On va commencer, on va mettre la semoule. Moi je veux faire deux grosses, mais si vous voulez, vous pouvez faire que la moitié qu'une seule, vous pouvez faire que la moitié. Moi je veux faire deux. Je le mets dans le robot, mais vous pouvez très bien travailler la pâte dans un plat. تقدروا تعجنوا هاد العجينه في شي قصعه تعجنوها تدلكوها. انا بغيت نديرها في هذا عندي الماشينه ونديرها في الماشينه. لي 100 غرام دو سكر. La petite cuillère de sel, le sucre vanillé, la levure chimique, un sachet, خنيشات تاع الخميره. انا غادي ندوب بالزبده باش نديرها في الوسط. Je vais faire fondre mon beurre. J'ai fait fondre le beurre. Je vais rajouter 2 œufs. غادي نزيد 2 بيضات. سمحوا لي قبيله ما وريتهمش لكم. انا نزيد 2 بيضات. في هذا الخليط هكا. فوالا جي ان دمي لتر دو تياد. انا عندي واحد نص لتر د الماء هنايا بصح الا خصني نزيد سي مان فو جو راجوت parce qu'il faut qu'elle soit ni liquide notre dure. Il faut pas qu'elle soit dure, il faut pas qu'elle soit liquide. Maintenant je vais la mettre dans la machine et je vais la laisser tourner. انا غادي نديرها في الروبو ديالي ونخليها كدور واحد ربع ساعه تيتخلط لي كلشي هادشي jusqu'à que ça soit tout mélangé. Voilà, c'est fini, je l'ai travaillé pendant 10 minutes dans mon robot. انا خدمتها واحد 10 minutes في الروبو وانتم تقدروا تدلكوها. هي ما كتجي لا قاصحه ولا جاريه. انا استعملت غير هذاك نص لتر في كيلو فرينه و250 او 200 غرام تاع السميده. Moi j'ai utilisé qu'un demi-litre dans une petite bouteille, je l'ai mesuré, un demi-litre d'eau tiède dans les 1 kg de farine et 200 g de semoule fine. Et vous pouvez faire la moitié. Il faut qu'elle soit comme ça, ne liquide, ne trop dure. On va mettre un petit peu de l'huile dans nos mains. Dès que je fais des études, on va mettre des petites boules. انا غادي نستمر هكا تنساليهم كاملين. Moi je vais continuer à les façonner jusqu'à que je termine le tout. انا هذاك الشيء الخليط اللي درت عطاني 15 حبه باش ندير جوج نتاع الخبيزات، جوج نتاع الملويات. La quantité que j'avais de farine et de semoule, ils m'ont donné 15 petites boules. Moi je vais faire 2 مسمنات و 2 ملويات au four. Et dedans il y en aura 2. Je vais le laisser reposer, le couvrir et le laisser reposer pendant un quart d'heure. انا غادي نخليه يرتاح واحد ربع ساعه. نغطيه ونخليه يرتاح ربع ساعه.
بعد ما ارتاح انا غادي نبدا نقرص فيه. Ça y est, après qu'il se reposait, maintenant on va commencer à le travailler. Je vais prendre une comme ça. Là-dedans, j'ai mis un peu de beurre et un peu d'huile. Je vais avoir besoin d'un peu de semoule fine. انا درت هنا الزبده والزيت، خلطت الزبده والزيت باش نقرصهم، وهنا السميده الفينو. Moi je l'ai bien aplati. Mettre le beurre et l'huile. ندير الزبده والزيت ندهنهم مزيان. نرش بالسميده. Je vais mettre ma semoule partout. On va la réserver. On va faire pareil pour une autre. Voilà, la deuxième je l'ai étalée. هذه الثانيه ديالي الجوجه ندهنها مزيان نرش. Moi je vais déposer la première que j'avais fait. La première انا غادي نحط هذيك الاولى اللي درت نحطها هنا في الوسط، وغادي ندير عليها هكا. Et de nouveau une autre. On va l'étaler. التالية ديالنا هذه الثامنة. C'est la huitième part. La dernière. Pareil, on met du beurre et de l'huile. La semoule. On va la mettre au milieu. On va prendre notre plat qui va au four. Moi j'ai un plat qui va au four. Je vais mettre un petit peu de beurre et un peu d'huile. ندير شي زبده لا طليت تمشي للفران، وغادي نحطها هنايا وغادي نخليها واحد ربع ساعه حتى تطلق ليا باش تسهل ليا على الطكراس. Moi je l'ai mis dans ma plaque. Je vais la laisser reposer pendant 15 minutes. Et puis je vais l'aplatir, comme ça me facilitera le travail. Après qu'elle s'est reposée, on va l'aplatir maintenant. انا ساليت نقرصهم ها هما كما قلت لكم كاينين جوج. هنا درت جوج. J'ai fait deux, comme je vous ai dit, il y en a deux. Là-dedans, j'ai mis un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Maintenant, on va... J'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Où on surveille la cuisson. On va la mettre à cuire où on surveille la cuisson parce que c'est une cuisson très lente. أنا درتو على 100. درت الفران شعلت الفران ديالي على 150. وحنا غادي نبقاو نراقبو التيار لحقاش هذه كتبغي الوقت. كطيب على خاطرها من حيث لداخل كاين بزاف 8 نتاع المسيمنات كيبغيو الوقت هكا. وغادي نرشوها بشويه نتاع اللوز افيلي. On va mettre un petit peu d'amande effilée et puis voilà, enfourner à 150 degrés pendant 30 minutes, mais on surveille les cuissons. On regarde. Une fois que c'est cuit, c'est bon. Voilà, je vais la mettre dans mon four et après je vous montrerai sa finition. انا غادي نديرها في الفران طيب ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. هما انا صافي ساليتهم طابو. Ça y est, j'ai fini. Franchement, c'est très très bon, c'est très friable, c'est très joli.
j'ai rajouté un petit peu de miel par dessus. انا ساليتهم طيبتهم كيجيو روعه روعه، كيجيو فايتي، كيجيو روعه. هما كاين جوج، انا درت جوج غنقطعها. كتجي كتفتت. نتمنى من الله تصاوبوها وتعجبكم، وما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم وتشجعوني باش نعطيكم وصفات اخرين. N'oubliez pas de l'essayer chez vous et de liker et de partager avec vos amis. J'espère que vous allez la faire et ça va vous plaire. Regardez, regardez comme c'est bien feuilleté. Regardez, كتجي زوينه، كتجي روعه روعه هكا مرقه، كتجي زوينه، كتجي كتشهي. ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette.